de que mi corazón está lleno mi Señor. Hoy la pastora Kyung-Ah Ko predicará el mensaje. Oremos juntos por este servicio. 아버지 하나님 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Empezamos el servicio del domingo por la tarde con la oración en silencio. El amor no hace mal al prójimo, haz que el cumplimiento de la ley es el amor. Cantemos juntos el himno número 115. Regocía, Jesús ha nacido del mundo salvador y cada corazón torna a recibir al Rey, a recibir al Rey, venid a recibir al Rey. Regocía, Él reinará. Cantemos en unión, en la tierra y en el mar. Lord resonará. Lord resonará y gran Lord resonará. Y en la maldad vencida es. La tierra paz vendrá. La bendición del Salvador. Quito la maldición. Quito la maldición. Jesús quitó la maldición. Glorias a Dios, cantemos hoy. Señor de Israel, la libertad tú le darás y tú serás en su Dios. Señor, y tú serás su Dios. Amén. Oremos juntos por unos títulos de oración. Primero, oremos por el pastor principal. Aleluya, muchas gracias por tu amor y gracia. Nuestro Dios Padre, en los tiempos finales está realizando grandemente su voluntad a través del pastor principal. El pastor principal está realizando la voluntad de Dios mediante la oración ferviente con lágrimas a fin de salvar a muchas almas. Padre, ayúdale para que pueda glorificar tu nombre grandemente. Danos frutos abundantes a través de la respuesta de la oración del pastor principal. Padre, este año es el año sabático del pastor principal, pero nuestro pastor principal ha estado orando para que nosotros lleguemos los frutos del Padre Dios. Padre, glorificamos y agradecemos a Dios Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos juntos para la edificación del santuario Canaán y del gran santuario. Aleluya. Muchas gracias por tu amor y gracia. Muchas gracias por habernos guiado a esta iglesia bendecida para edificar el
el santuario Canaán y gran santuario. Estamos orando para que se construya el santuario Canaán a través del poder del pastor principal. Y un tercero, muchas gracias también por darnos la bendición financiera para que se realice el deseo del pastor principal en el tiempo adecuado. Bendice para que los reyes del mundo apoyen para la edificación del gran santuario y bendice también para que mucha gente participe. Sobre todo, ayúdanos para que circuncidemos nuestro corazón antes de entrar en dicho santuario y seamos los protagonistas de esa era en dicho santuario. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos juntos para recibir la gracia por medio del mensaje y luego el anciano Jani Kim orará por este servicio. Aleluya. Muchas gracias por tu amor y gracia. Esta tarde, la amada oradora Kyung-ha Ko predicará el mensaje, dándonos la bendición por medio de este mensaje y bendícenos para que sintamos el amor del Padre, Señor y Pastor principal. Recibe toda la gloria y bendiciones para hacerte con gracia, amor espiritual. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, amado Padre. Los miembros de la Iglesia Manmin están sirviendo a Dios Padre desde la madrugada hasta ahora. En el culto de la tarde, bendícenos para servirle con todo nuestro corazón y toda nuestra mente. Dios Padre quiere que todo el mundo pueda llegar a la salvación. Nuestro pastor principal lo conoce. Además, Jesucristo lo conocía del corazón de Dios Padre. Por eso vino al mundo, para cumplir la voluntad de Dios Padre en la tierra. La voluntad de Dios es que puede salvar todo el mundo. Y nuestro Señor nos amaba bastante hasta morir en la cruz. Además, se ha resucitado luego de 3 días de su muerte. Alabamos y glorificamos al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hace 5 años, en el año 2010, estaba lleno del pecado en el mundo. Nosotros conocemos la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros no vivimos en la palabra de Dios, pero nuestro pastor principal acumulaba la justicia, 99%. Por eso podemos cambiar espiritualmente. Nos ama. Hasta ahora nos amaba, nos ama. Muchas gracias para producir los frutos de nuestro pastor principal en el año 2015. Nuestro pastor principal acumulaba la justicia para producir este tipo de fruto. Padre, bendícenos para poner en práctica en nuestra obra y nuestra acción. Al llegar a la ceremonia de alumbrado de las luces de la Navidad, pastor principal vendrá. Padre, nosotros bendícenos para disfrutar este día con nuestro pastor principal. En vez del pastor principal, la pastora Ko Kyung-ha predicará el mensaje. Dale la llenura del Espíritu Santo, abre nuestro corazón a fin de escuchar este mensaje con todo nuestro corazón. Y Padre, bendícenos para darnos cuenta sobre el amor espiritual a través de este mensaje. El teniente pastor Im Ha-kyung, dale la sabiduría a fin de dirigir bien este culto y bendice a los miembros del coro de Shalom y la presentación de Orquesta Nisi. Y también recibe la alabanza especial del coro de Puniel. Padre, bendice a todos los hermanos y hermanas que están trabajando por este culto, no solamente en la tierra, sino también en los cielos. Bendice a todos los hermanos y hermanas que están asistiendo al culto a través de Internet, satélite y SN. Bendice a todos los televidentes también. Llena este culto con el Espíritu Santo y toda la gloria sea para ti. Gracias, he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
La palabra de hoy es 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. 고린도서 13장 5절입니다. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Amén. Presentamos la alabanza de coro Shalom en la orquesta Nisi. Aquí el cielo manifiesta la gloria del Señor. Aquí el cielo manifiesta la gloria del Señor. Aquí el cielo manifiesta la gloria del Señor. La gloria del Señor. Todas criaturas alaban. Los cielos alaban. Todas criaturas alaban. Regocija, Jesús ha nacido del mundo salvador. Regocija, regocija. Los cielos alaban, todas criaturas alaban ante el Señor. A la maldad vencida es. La tierra paz tendrá. La bendición del Salvador quitó la maldición. Glorias a Dios, cantemos hoy. Señor de Israel, la libertad tú le darás y tú serás su Dios. Y tú serás su Dios. Regocija y reinará. Cantemos en unión. En la tierra y en el mar. Lo resonará, lo resonará. Los cielos alaban ante el Señor. Gloria al Señor en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Aquí el cielo manifiesta la gloria del Señor. Aquí el cielo manifiesta la gloria del Señor. La gloria del Señor. Gloria. Amén. Tenemos la alabanza especial a cargo del equipo Peniel. Este equipo pertenece al comité de arte y está glorificando por la alabanza fuerte y llena, dando gracias al pastor, quien ha acumulado la media justicia con amor para nosotros y para la gloria del Padre. Hoy presenta, deseando nosotros sigamos los frutos que dan la gran gloria al Padre.
llena, el amor del pastor la llena. A toda esta iglesia, el amor del Señor la llena, el amor del pastor la llena. A toda esta iglesia, gloria del Padre, gloria del Señor, poder del pastor, Dios mío. Y su gran amor desborda en esta iglesia. Gloria del Padre, gloria del Señor, poder del pastor, desborda. Y su gran amor desborda en esta iglesia. El amor del Señor la llena, el amor del pastor la llena, el amor del Señor la llena, el amor del pastor la llena, el amor del Señor la llena. El amor del pastor la llena. El amor del Señor la llena. El amor del pastor la llena. Gloria del Padre, gloria del Señor, poder del pastor desborda, y su gran amor desborda en esta iglesia. Gloria del Padre, gloria del Señor, poder del pastor desborda, y su gran amor desborda en esta iglesia. Gloria del Padre, gloria del Señor, poder del pastor desborda, y su gran amor desborda en esta iglesia. Gloria del Padre, gloria del Señor, poder del pastor desborda, y su gran amor desborda en esta iglesia. Y su gran amor desborda en esta iglesia. El amor del Señor, el amor del pastor, su gran amor desborda en esta iglesia. Gloria. 네, 다시 한번 영광 돌려주시겠습니다. Glorifica de nuevo.
De nuestro pastor principal, la pastora Go Kyung-ah predicará el mensaje. Se titula sobre el amor capítulo, sobre el capítulo del amor. Muchas gracias por la alabanza de Coro de Shalom y la obra de presentación de Orquesta Nisi. Además, muchas gracias por la alabanza especial del coro de Puniel. Hasta ahora, nuestro pastor principal predicó el mensaje sobre el capítulo del amor. Hoy les predicaré sobre 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, no hace nada indebido. El amor. El amor no hace nada indebido. Cuando amamos a otro con amor espiritual, podemos actuar con una manera. Primeramente, compartiremos sobre el indebido. El diccionario define la palabra indebido como algo que no va de acuerdo a las normas y reglas que corresponden a una cierta posición o condición social. Hay ciertas formas, maneras y buenos modales que deben de guardar o usar los jóvenes cuando se dirigen a sus mayores. Ahora bien, si esas formas o modales no se respetan, eso es hacer algo indebido. Hay también otras reglas como quién debe dar la mano primero, el hombre o la mujer, quién debe saludar primero, el jefe o el subalterno, y dónde debe mirar cuando saluda, etc. Debe procurar inclinarse levemente cuando saluda a una persona mayor, cuando su comportamiento no guarda las normas apropiadas a su condición o posición. Todo eso se convierte en algo indebido. Parecerá extraño, pero mucha gente luego de comportarse en forma brusca o descortés no se da cuenta que ha hecho algo indebido. Es cierto que uno tiende a portarse mal con quienes tiene más confianza. Es porque cuando uno tiene confianza con alguien, tiende a comportarse bruscamente y sin buenas modales. Ofende a los demás con palabras y acciones incorrectas y a veces causan daños irreparables. Incluso entre los que creen en Dios y dicen que lo aman, cuando vemos su forma de comportarse y su forma de hablar, nos damos cuenta que muchos de ellos en realidad no aman a Dios. Porque si tenemos verdadero amor, nunca nos comportaremos en forma incorrecta con los demás. Imagínense que tiene una olla preciosa y muy valiosa. ¿Acaso no la cuidaría? Claro que sí la cuidaría. Del mismo modo, si verdaderamente ama a alguien, ¿no trataría bien a esta persona? Por supuesto que lo haría, porque ser tosco y descortés es el resultado de un corazón sin amor. Y vamos a revolver como las ollas cuidadosamente. También las telas para cubrir las ollas, vamos a usar la seda. Si nosotros amamos a los demás, vamos a apreciarnos a los demás. Cuando no tenemos una manera, etiqueta, tratando a los demás, esto será que no tiene amor. Al citar algunos ejemplos concretos de lo que es comportarse indebidamente, les pido que presten mucha atención a este mensaje y luego se examinen detenidamente a sí mismo y si encuentra algo indebido en su vida, cambiándolo con gozo. Hay dos aspectos a tratar en este tema de hacer lo indebido o lo incorrecto. Uno es la falta de respeto a Dios y otro, los malos modales con su prójimo.
En primer lugar, hablaremos de la falta de respeto hacia Dios. Dios es invisible a nuestros ojos naturales. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si hemos actuado indebidamente con Dios? Para eso debemos examinar nuestra actitud y comportamiento en los diferentes aspectos de nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios abarca todo. Esto es, los servicios los días domingos, la oración y la alabanza, nuestro comportamiento en la iglesia y la forma como cuidamos todo lo que pertenece a la iglesia, que también es sagrado. Cuando tenemos una forma de pensar, vamos a comprender a los demás, aunque ellos no tienen una forma de manera. Primeramente vamos a comprender el corazón de los demás y para ayudar a los demás. Esto es el amor. Oro en el nombre de Jesucristo para que a través de este testimonio puede darse cuenta sobre su corazón y sobre su manera de etiqueta. Y paz y el gozo del Señor. Y amados hermanos y hermanas, dos aspectos. En primer lugar, de la falta de respeto hacia Dios y segundo, de la falta de respeto hacia Dios el Padre. Dios es invisible y nuestros ojos naturales. ¿Cómo podemos saber si hemos actuado? Debemos examinar nuestra actitud y comportamiento en los diferentes aspectos de nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios abarca todo, esto es los servicios, los temas, los días domingos, la oración, la alabanza, nuestro comportamiento. Por ejemplo, dormirse durante el servicio es una de las faltas más graves de respeto hacia Dios. Las oraciones de aquellos que se duermen o cabecean durante el servicio no llegan al trono de Dios. Más aún, Dios no oye esas oraciones. Imagínense, se está rindiendo culto a Dios. Por eso quedarse dormido en el culto es como dormirse delante de Dios. ¿No le parecería de muy mala educación quedarse dormido en frente del presidente de una nación? Y también una amante. Cuando actuamos como esto, los demás podría pensar como si él me ignorara. Por eso, vamos a dejar de nuestra amistad. Ustedes me aman, no durmiera en nuestro encuentro. Además, delante del gerente de la compañía donde trabaja, ¿se podrían imaginar lo grave que es dormirse delante del Dios Todopoderoso? Supongamos que tiene una reunión con el presidente y con otros ministros de Estado del gobierno. ¿Acaso se podría quedar dormido delante de ellos? Otro caso, tiene una reunión con su jefe y están presentes también otros altos ejecutivos y vicepresidentes de la compañía. ¿Podría cabecear o siquiera bostezar en esta reunión? Jamás haría una cosa de tan mala educación. Ahora bien, estamos adorando a Dios. Hermanos y hermanas, debemos de hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cómo puede quedarse dormido en frente de Dios? Cuando el pastor principal predicaba este mensaje, el pastor principal llama a los miembros del primer santuario y segundo santuario y tercer santuario.
Y también un miembro que se vestía una ropa blanca en el sexto santuario. Y habló aleluya. A través de nuestros ojos espirituales, nosotros podemos ver a los miembros. Dios Padre también puede examinar a nuestro corazón y nuestra actitud. Especialmente si se sienta lejos del púlpito o en otra parte del templo donde ve el culto por televisión, debe ser incluso más cuidadoso. Donde quiera que esté, Dios lo está viendo. Una conducta como la mencionada anteriormente nos dice que esta persona no tiene respeto a Dios, ni tampoco tiene la intención de comportarse correctamente. Esto no solo es faltarle al respeto a Dios, sino también al pastor o al que está conduciendo el servicio. Por ejemplo, si durante el culto alguien está hablando o está distraído o se queda dormido, entonces el pastor podría preguntarse si los hermanos están entendiendo o no el mensaje. Podría incluso perder en la práctica la inspiración y la llenura del Espíritu Santo. Además, todas estas actitudes incomodarán también a otros hermanos o son además una falta de educación. Es lo mismo si sale del templo a mitad del servicio o si va al baño o cada rato. Por supuesto, hay algunos hermanos que sirven en la iglesia y que tienen que salir del templo para cumplir sus deberes y así ayudar el buen desarrollo del servicio. Sin embargo, a no ser que sean casos verdaderamente excepcionales, lo correcto es no levantarse sino después que ha terminado todo el servicio. Algunos tal vez pensarán, podemos oír solo el mensaje y salir antes que el culto termine. Sin embargo, esa actitud es una falta de respeto y amor a Dios. El anciano Johnny Kim oró como así. Nuestro pastor principal no reprendía cuando no vivíamos en la palabra de Dios, sino el pastor principal oraba en lugar de nosotros para cambiar. Dios Padre nos ama. ¿Cómo podemos dormirse delante de Dios Padre? Y vamos a decidirnos para servir a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra mente. A veces, mediante el culto, ustedes salían. Esto es ignorar a Dios. Sí, algunos como trabajadores voluntariamente tienen que salir del santuario antes de terminar el culto. Además, algunos de miembros tienen un problema de estómago, por eso a veces sale del santuario. Este tipo de persona es bueno para sentarse en cerca de puerta del santuario. Los enfermos, los abuelos, los ancianos, como tienen que sentarse en el bus. Por eso, a veces ellos, antes de terminar el culto, salían del santuario. Sin embargo, el culto tenemos que servir a Dios desde el principio y hasta el final. Dios Padre explicó sobre el Antiguo Testamento, Levíticos, capítulo 1, versículo 6. Dios ordenó a Moisés y desarrollara el holocausto y lo dividirá en sus piezas.
El holocausto que se menciona en el Antiguo Testamento equivale actualmente a los cultos de adoración el día domingo. Cuando se ofrecía el holocausto, se tenían que cortar en pedazos al animal y luego quemar todas sus partes. En la actualidad, esto quiere decir que debemos ofrecer un servicio correcto desde el principio hasta el final, de acuerdo a un programa y a unas normas establecidas. ¿Cuáles son estas reglas? En primer lugar, para adorar correctamente a Dios, no debemos llegar tarde al servicio. Y sabemos que no es correcto llegar tarde a una reunión con esta persona. Imagínense entonces lo irrespetuoso que sería llegar tarde a la cita que tenemos con Dios el día domingo en la iglesia. Aun siendo un nuevo creyente, nunca llegué tarde a un servicio. Al menos llegaba al templo 10 minutos antes del inicio del culto y oraba, preparándome para recibir la palabra. Dios siempre nos está esperando en el templo para recibir nuestra adoración. Por eso no debemos tan solo llegar a la hora exacta, sino antes que empiece el servicio. Es bueno llegar temprano a la iglesia y orar por arrepentimiento y así prepararnos para el culto. También debemos seguir con mucha atención cada parte del servicio, comenzando con la oración en silencio, hasta finalizar con la oración de bendición o la oración del Padre Nuestro. Cuando alabamos o cuando oramos, o incluso en el momento en que se recogen los diezmos y las ofrendas o durante los anuncios, debemos estar muy atentos, especialmente en la oración, que es un diálogo con Dios. Alabar no solo es cantar una canción, es una oración con melodía mediante la cual ofrecemos a Dios el aroma de nuestro corazón. Por eso no solo cuando alabamos durante el servicio, sino también en las reuniones de oración, en los cultos de alabanza o en las reuniones de células. Todo tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. Ustedes, luego de escuchar la palabra de Dios, alguien salían del santuario primero, antes de terminar el culto. Ustedes pensarían, ¿cómo así? ¿Por qué? Él sale antes de terminar el culto. No pensará cómo así. Esto es juzgar a los demás. Primeramente, para adorar a Dios Padre, tenemos que llegar al culto puntualmente. Dios Padre espera antes de iniciar el culto. Por eso nosotros tenemos que asistir al culto antes de 10 minutos de la apertura de la iglesia, apertura del culto. Y preparamos con nuestro corazón con una oración de agradecimiento y una oración de arrepentimiento antes de iniciar el culto. Y vamos a preparar el culto. Y también usar teléfonos celulares y dejar que sus hijos oran y juegan delante del servicio es una falta de respeto y una muestra de muy mala educación. No deben tener el celular prendido. Deben apagarlo. Repito, deben apagar sus celulares durante el culto. Lo mismo deberían hacer por respeto cuando conversan con alguien mayor. Y también los niños están corriendo en el santuario, no lo reprendiera y vamos a comprender y vamos a aconsejar a estos niños que están corriendo en el culto, en el santuario. Es como masticar chicle o comer durante el servicio.
Cuando viajo al extranjero, veo personas que acostumbran mascar chicle, están con el tremendo chicle en la boca conversando con otra persona y con el presidente. Y también su forma de vestir también es importante. No es conveniente venir los domingos a la iglesia con la ropa de uso diario, con ropa de trabajo. ¿Qué clase de ropa usaría si tuviera una entrevista con el presidente de su país? ¿Acaso se pondría un jean y un polo? Lo más seguro es que se pondría su mejor ropa y la más limpia también. La mayoría probablemente se pondría un traje y terno o usaría corbata. Es porque nuestra indumentaria o ropa expresa nuestro respeto hacia la otra persona. Los hijos de Dios que verdaderamente lo aman saben lo extraordinario que es Dios. Por eso cuando vienen a la iglesia a adorarlo, lo hacen con la mejor ropa que tienen. Desde luego puede hacer excepciones. Por ejemplo, muchos hermanos vienen directamente de sus trabajos al servicio del día miércoles o a las vigilias de los viernes. Y para llegar temprano al servicio, vienen con su ropa de trabajo. En ese caso, Dios no lo verá como una falta de respeto, más bien se regocijará por la buena disposición de esos hermanos. Hace unos años, Dios Padre le dijo al pastor principal, hoy el culto del domingo, un gran hombre vendrá al culto. Pero por eso el pastor principal estaba examinando a quién será en el culto. Pero el pastor principal no podía buscarlo porque él vestía como una ropa de trabajo. Por eso el pastor principal pensaba de que él no era como un hombre grande, como un gran hombre. Él ese tiempo estaba escribiendo algo para el presidente de Corea del Sur. Pero con el paso del tiempo, él cambió su corazón y también él empezó a vestir como un traje. 하나님을 믿지 않는 사람들도 대부분 교회에 갈 때는 술 담배를 하지 않는 것이 옳다라고 생각을 하고 있습니다. Además, les cuento algo. Como era nuevo creyente, no sabía que un cristiano no debía tomar nada de licor ni fumar. Por eso, al principio dejé de hacerlo los domingos. Luego lo dejé totalmente. ¿Qué deben hacer los hijos de Dios? Si ha estado asistiendo a la iglesia por algún tiempo, debería haberse despojado por fe de esa vieja forma de vivir. Aun si es un nuevo creyente, lo correcto ante Dios es hacer su mayor esfuerzo por desechar todos esos viejos hábitos. En nuestra parroquia, un miembro que estaba padeciendo de diabetes, él vive solo. Como el enfermo de diabetes tiene que comer cuidadosamente. Come como una comida muy simple. Él está padeciendo una diabetes muy grave. Un síntoma de este tipo de enfermedad se sienta en el culto, se sienta por largo tiempo, podría dormirse. Él me dijo que al principio él asistía al culto
이런 얘기를 그분이 asistía al 하셨던 culto, 기억이 납니다. 그런데 이제 él estaba 저도 sufriendo 신방을 de 가고 또 diabetes, 주변에서도 por 권면을 eso 해서 dormirse 그거는 사랑의 권면이기 때문에 잘 durante el 받으시고 culto. 어쨌든 그런 것을 지키기 Por eso 위해서 cuando él 노력하시라고 escuchaba, 했더니 그분이 처음에는 그렇게 얘기를 escuchaba de que 하시다가 나중엔 점점점 alguien 그런 les 얘기를 dijo, 줄여가시는 걸 보게 o 됐습니다. alguien les 주변에서 dijo, 권면하시는 게 ¿por 줄어드는 qué 것이 está 아니라 durmiendo en el culto? 주변에서 권면하는 일들은 계속 있으셨지만 본인이 Aconsejaba, 그것을 안 좋은 의미로 왜 aconsejaba 자꾸 나한테 a 이런 얘기 él. 하느냐고 이렇게 Él 말하는 dijo 횟수가 que 줄어드신 no 거예요. quería escuchar 그러니까 굉장히 este 그분이 변화가 consejo. 되신 것이죠. Primeramente, 사실 혈기나 pero 감정이나 이런 con el 분야도 paso del 버리지 못하고 tiempo, 갖고 su 있으신 corazón cambió. 또 분이신데도 불구하고 그런 것들을 Él ya 입술로 내지 podía 않으시고 dejar, 참고 él 나름대로 ya 노력하는 모습을 podía 보게 됐습니다. dejar de 그런데 보면 예배 su 시간에 enojo. 졸음이 완전히 떠나가진 않으셨어요. 교회 등록하고 믿음을 가진 지 오래되지 않으셨기 때문에 Él 그렇습니다. es un nuevo creyente, 그런데 pero 이분께 아버지 하나님께서 은혜를 주시는 Dios 걸 보게 Padre le ha 되었습니다. dado la gracia 겉으로 durante el 보기에는 culto. 예배 시간에 졸음이 있기도 하고 Aparentemente 그리고 él está 입술의 말도 거친 durmiendo 분야가 en el 있고 하기 culto también 때문에 su palabra es 그냥 우리 사람의 눈으로 no 본다면 es 저분이 응답받긴 쉽지 않겠다. suave. 저분이 치료받긴 쉽지 않겠다라고 우리 생각에는 생각할 수도 있었습니다. 그런데 감사하게도 이번 수련회 또 2015년 만민학의 수련회 때 이 성도님이 참석을 하게 Pero a través del 되셨는데요. retiro de verano, 당뇨가 있다 él 보니까 recibió la 온몸에 oración de 아픈 parte 곳이 del 많았던 pastor 것입니다. principal. 무릎도 Él está 아프시고 padeciendo de 허리도 아프시고 diabetes. 몸 곳곳이 Él 아픈 está padeciendo 상황이었는데 de 무릎 같은 경우에는 너무 rodillas 아파서 가까운 거리를 가더라도 y también 다리를 그분 lumbago. 표현으로는 질질 끌면서 갈 수밖에 No 없었다라고 podía caminar bien. 얘기했습니다. 그런데 첫날 Sin 당일에 기도를 embargo, 받고 en el 이분이 primer 치료를 día del retiro verano, 받으셨더라고요. él fue sanado. 치료받으셔서 왜 다리가 끌리지 Él 않지? podía, 왜 내가 다리를 대고 걷고 있지? pude 그러면서 caminar bien. 시험적으로 이제 어디서 뛰어내려 보셨다고 합니다. 네, 예전 같아서는 Él 뛰어내리는 podía 것은 saltar 물론이고 de 걷다가도 un lugar 주저앉을 alto. 상황이었는데 뛰어내렸는데 아무런 문제가 없었다는 No 얘기를 había no 하게 había 되셨습니다. problema. 그래서 아버지 하나님께서 이분의 중심을 보시고 Dios 아버지 Padre 하나님께 감사를 드립니다. le sanó. 네, 사람이 보기에는 온전치 못한 모습이라 할지라도 Aparentemente 아버지 하나님께서는 그분의 중심을 su forma 보셨으므로 no 처음과 era 비교했을 때 많은 게 나아졌기 때문에 perfecto. 사람이 Sin 보기엔 embargo, 부족해도 su 은혜를 fe 주시는 걸 볼 수가 está 있었습니다. creciendo. Dios Padre 다음으로 le ha dado 넘어가서 gracia. 기도에 대해서 또 살펴보도록 Por 하겠습니다. eso él fue sanado de su 기도는 하나님과의 diabetes. 대화입니다. 또 찬양도 마찬가지입니다. La oración 찬양은 es 단순히 노래가 una 아니고 comunicación 하나님 앞에 con 마음의 Dios. 향을 실어 Alabanza 올려드리는 también 곡조 es 있는 기도입니다. una canción 예배를 드리면 con 항상 그 순서 melodía con 안에 Dios. 찬양과 또 기도가 항상 Cuando 포함되어 있는 것을 ofrecemos 봅니다. a Dios Padre, 네, 항상 hay 부르는 la alabanza 찬양이니까 y hay, 항상 헌금할 때는 찬양을 하니까 hay la alabanza, 항상 끝날 también 때는 hay la 이렇게 광고를 oración. 읽어주니까 그냥 항상 하던 것이니까 라는 마음으로 생각하지 말아야 되겠습니다. Nosotros 예배를 드릴 vamos 때 a servir a 예배 한 Dios Padre 순서로 con todo 찬양과 nuestro 기도를 할 corazón y 때뿐 toda 아니라 nuestra mente. 뭐 화요 찬양 예배라든가 토요 No 찬양 예배, 또 solamente el 구역 culto 예배를 del 드릴 día 때에도 domingo, sino 항상 también el 동일한 culto 마음으로 del 찬양과 기도를 정성껏 해야 되겠습니다. martes y 예를 들어서 sábados. 본재단에는 금요일을 제외한 매일 밤 9시에 다니엘 철야 기도회가 있지요. 그때 기도회 Por 때 ejemplo, nuestra 까닭이 iglesia. 있으면 또 모를 수 있겠지만 까닭 없이 지각하거나 또 까닭 없이 돌아다니거나 Tenemos la 노동과 reunión 작년 de oración 가운데 de 중원부원 Daniel. Si 기도한다면 llegamos tarde 이는 a la 다 oración 불행하는 sin 것이 razón 되겠습니다. alguna, o si nos 돌면서 하는 estamos 기도는 moviendo 상달될 de 수가 un 없다고 lugar a 하셨지요. otro sin 또한 motivo 우리가 alguno, 기도하는 사람을 o 툭 si 치는 tan 경우가 solo 있습니다. 급한 일이 repetimos las 있어서 부르기 oraciones 위해서 medio dormidos 기도하는 사람을 툭 o 치거나 pensando en 몸을 otras 흔들어서 cosas. 기도를 Todo 중단시키는 esto es 것도 una falta 불의한 de 행동이 respeto a 됩니다. Dios. 네, También 왜일까요? es falta de respeto 하나님과의 사이가 아닌 인간 interrumpir a 사회에서도 otra persona cuando 윗사람과 está 아랫사람이 orando. 대화하는데 중간에 Un hermano 끼어들면 está 그것을 conversando 무례하다고 con 하지요. Dios, ¿cómo se 네, atreve 하물며 a 만군의 interrumpir 여호와 esta 하나님과 대화하고 conversación? 있는데 Cuando 중간에서 alguien está 하면 안 conversando 되겠습니다. con otra persona, 그러면 어떻게 es 불러야 de muy 할까요? mala 우리 educación 성도님들은 또 interrumpir. 여태까지 훈련도 많이 Se 받으시고 imagina 또 lo 지혜로우시기 때문에 grosero y mal 기도하는 분 옆에 educado 가서 que es 함부로 interrumpir 흔들어서 una 깨우지 않고 conversación con 집사님, Dios. 권사님 이렇게 Les 조용히 comparto algo 불러서 en una 그분이 ocasión. 기도를 마무리할 때까지 기다리시는 걸 볼 수가 있습니다. Y también, 기도하는 사람도 cuando alguien 동일합니다. estaba 다른 orando, 사람이 부른다고 해서 no, llama, 기도하다가 바로 no 눈을 뜨고 기도를 interrumpir 멈추는 a su 것은 oración. 안 되겠지요. Alguien 이분과 대화하고 있는데 누가 부른다고 llama 해서 말을 끝맺지 a 않고 él 바로 그분에게 몸을 돌려 o ella 얘기한다면 이것이 또 무례한 경우가 되지 tiene que 않겠습니까? terminar su oración y tiene que 하나님과의 abrir 대화인 sus 기도를 할 ojos 때는 y 더욱 comunicar con 주의하여서 alguien. 반드시 마무리를 한 다음에 마쳐야 하겠습니다. Es muy importante 당회장님께서 이 말씀을 하시면서 en 개척 nuestra 당시에 vida de 있었던 oración de 간증을 하나 Daniel. 해주셨습니다. 한 주의종님의 사모님께서
Pastor Principal nos 당회자님 dijo, 사모님이 아니십니다. 어떤 주혜종님의 사모님께서 연탄가스에 중독되어서 중태에 빠지셨다가 당회자님의 기도를 받고 en 살아나신 una ocasión, 간증이지요. la esposa de un 살아나셨을 pastor 뿐 아니라 se 온전하게 회복이 empeñó 되셨습니다. con gas 당시에는 연탄을 tóxico. 주로 뗐기 Fue 때문에 antes de 연탄가스 casarse 중독으로 con el 인한 pastor, 사고가 참 ella 빈번하게 estaba 일어났습니다. inconsciente. 밤새 La 가스를 마시고 trajeron 중독되어서 의식을 a su 잃은 casa y 사모님을 una 뒤늦게 diaconisa la 발견한 trajo. 사람들이 Sí, 급하게 ella es 사택으로 justo en ese 당회장님 계신 momento 사택으로 옮겼습니다. y 그런데 él 당회장님은 estaba a mitad 당시에 방에서 기도를 하고 de tiempo de 계셨습니다. oración. Alguien 근데 누가 tocó la 노크를 puerta 급하게 하는 것이죠. y le dijo que 지금 사람이 alguien se estaba 죽어가니 빨리 muriendo. 나오셔서 Sin 기도를 embargo, el pastor 해주세요라는 principal 의미였습니다. continuó orando. 그런데 당회장님께서 어떻게 Como estaba 하셨을까요? en medio de una 기도를 profunda comunión con 끊지 Dios, 않으셨습니다. no parece de 기도를 orar. 끊고 나가시지 Luego que 않으셨습니다. terminó de 하나님은 orar, 기도를 하겠다고 salió 정해놓으신 시간이 y 있었고 la 지금 encontró 그 시간 안에서 aún 개인 기도를 하고 있었기 inconsciente. 때문에 그 Estaba 약속을 마치기 tendida 위해서 en un 기도를 salón, 계속하셨던 것입니다. pero un par de minutos después que oró 우리가 por 보통 ella, 생각하기에는 당장 volvió 이렇게 나와서 en 기도를 해줘야 될 것 같은데 sí. 그런 또 표현을 하셨다고 Incluso si 했습니다. está orando 마침 y 기도가 abre 거의 sus 끝나갈 ojos 때쯤이라서 solo 기도를 porque alguien lo 마무리하고 está 응접실로 llamando y deja 나가셨는데 de orar 이미 사모님은 몸이 enseguida. Eso 차가우셨고 también es una falta de 양팔이 축 처져 respeto a 있어서 Dios. 어찌 보면 가망이 Normalmente si 없는 그런 alguien interrumpe 상황이었습니다. la conversación 그런데 당회장님께서 entre 기도해 dos 주실 때 바로 personas, 1, 2분 사이에 se 깨어나서 le 완전히 considera 정상이 mal educado. 되셨습니다. Por ello, cuando hablamos con Dios en oración, debemos ser más cuidadosos. Debemos parar 우리 nuestra 사랑하는 oración en forma 성도님들께서 이 adecuada para 간증을 hablar 통해 con la otra 또 persona. 깨우쳐 봐야 볼 수 있는 분야가 있습니다. 당회장님께서 양떼를 사랑하지 않으셔서 다급한 요청을 못 들은 티 하시고 기도를 계속 하셨던 것일까요? 그렇지 않습니다. El pastor 하나님을 principal 중심으로 사랑하는 사람들은 이웃을 사랑하며 주님의 심장으로 ama 영혼들을 a Dios, 중심으로 사랑합니다. también ama a 그러면 las 왜 나가지 almas con todo su 않으셨을까요? corazón. 하나님과의 약속이 제일 중요하다는 Pero 것을 밝히 아셨기 él no salió 때문이었습니다. rápidamente 물론 porque 성도가 lo 급한 일이 más 있어서 importante 요청하는데 es 개인 una 기도를 잠시 멈추고 promesa 나가본다 con 해서 Dios. 하나님께서 그걸 책망하시지는 않습니다. 그런데 당회장님께서 그거를 El pastor principal 아시면서도 개인 기도 시간마저도 하나님께 온전히 ofrecía 드리고자 하셨던 su tiempo 마음이셨죠. de oración 이렇게 personal 세상 delante de 무엇보다도 Dios. 하나님을 첫째로 사랑하시는 마음이 있으셨고 또 El 믿음이 pastor 있으셨기 principal 때문에 tiene fe 하나님도 y 그의 tiene un 걸맞게 corazón. 사랑하고 보장해 주셨습니다. Para Dios 믿음으로 하나님을 primeramente. 기쁘시게 드렸으니 권능도 받으실 수 있었고 Por eso 결국엔 él 단 podía 한 번의 recibir 기도로 연탄가스가 el 물러간 게 아니었겠습니까? poder y autoridad 물론 그렇다고 a través de 기도 su 중에 누가 oración 불러도 que 대답하지 solo una 않는 것이 vez 진리구나. el 나를 부르지 말고 gas 기도 tóxico 누가 불러도 모른 척하고 desapareció. 계속 기도하는 것이 진리라는 얘기는 아닙니다. 네, 각자의 믿음의 분량에 맞춰서 지혜롭게 Según su 생각하라는 medida 로마서의 de fe, 말씀처럼 vamos a 당회장님께서는 pensar 이런 큰 믿음이 있으셨고 según 또 nuestra 그런 fe. 권능이 El 있으셨기 pastor 때문에 principal tenía este 하나님께서 그런 tipo de 믿음을 fe 주셔서 y poder. 또 이렇게 하나님과의 약속인 기도를 다 끝나고 Por eso el 나가셔도 pastor 그 영혼이 principal 살아날 수가 podía 있었던 terminar 것이었죠. su oración. 네, 또 예배는 응답과 personal. 축복의 지름길이 Por eso a 된다는 través de 사실을 la 우리 oración 성도님께서 que solo 믿으시기를 una vez 바랍니다. ella 네. revivió. 우리 하나님께서는 예배와 기도를 통해서 하나님과 자녀들의 사랑의 교제를 나누기를 원하십니다. Dios Padre quiere 또한 comunicar 예배와 con 기도는 sus hijos a 하나님 través de 자녀로서 la 마땅히 alabanza 드려야 y 될 la 의무이며 adoración. También 하나님께서는 이런 esta 사람들에게 adoración y alabanza es 축복과 nuestra 상급으로 갚아주신다고 responsabilidad. 하셨습니다. También Dios Padre nos 또 dará 마음의 las 소원과 간구도 신속히 bendiciones y 응답해 las 주시죠. respuestas. 바로 Además, 우리의 마음의 향을 Él, 기뻐 받으시기 때문입니다. Dios Padre 반대로 우리가 신령과 진정으로 podrá 예배하지 recibir 못하면 nuestra 특히 fragancia de 안식일이나 주일에 corazón. 그렇게 한다면 아프고 질병이 Cuando 틈타고 nosotros 사고와 no 같이 servimos 각종 a Dios 문제들이 Padre 생기는 con 것도 todo 볼 수가 nuestro corazón y toda 있습니다. nuestra mente, en el 안식일을 día 우리가 어떻게 domingo, 지키겠습니까? 교회 나와서 앉아만 있다고 안식일을 a 지키는 것이 veces nos 아닙니다. encontremos con un 신령과 accidente. 진정으로 예배를 Lo más 드려야 안식일을 importante es 온전히 para 지키는 servir a 것이지요. Dios Padre con todo nuestro 잡념 corazón y 없이 toda 졸음 nuestra 없이 mente. 다른 생각하지 않고 하나님 말씀을 귀담아 Sin 듣는 dormirse 것이 y 신령과 sin 진정으로 예배하는 pensamiento 것이겠습니다. ocios. 네, Esto 그런데 es 그래야지 para servir a 않고 교회 Dios con 와서 todo 앉아 nuestro corazón y 있다만 toda 가는 nuestra 경우들이 mente. 있습니다. 네, 말씀을 들을 때 말씀은 한 귀로 듣고 또 다른 길로 흘러 보내는 경우들, Alguien 또 está 세상 solamente 생각들, sentado en el 골프나 돈 벌 culto. 생각이나 Está pensando en las 낚시나 cosas 등산이나 mundanas. 오늘 Oh, 야구 yo 결승전을 quería 하는데 ir 보고 al, 싶다라는 이런 yo 생각을 하는 quería 경우들이 있는데 montar. 그거는 Yo 내 quería 편에서 예배를 ver 드렸다고 como 하는 것일 un 뿐 deporte, 하나님 como 원하신 así, 예배를 드린 것이 durante el culto. 아닙니다. Esto es 우리가 대화할 때에도 상대방에게 un 마음이 culto 있어야 그 상대방의 마음을 recibido 느끼고 서로 교감을 할 수가 있는 por 것인데 Dios. 대화하면서 계속 다른 생각을 한다면 Cuando comunicamos 그것은 con 상대방에 alguien 대해서 y 예의를 está 지키는 것이 pensando 아니라는 algo, 것이죠. no es buena 또 manera. 사랑도 아니라는 No 것입니다. es también el amor. 우리가 이런 무례한 행함들을
회개하지 않고 1년, 2년 계속 Tenemos que 쌓아나간다면 arrepentirse de 결국엔 nuestra 하나님 사이에 manera 우리가 de 담을 만들게 되겠죠. nuestra 부부나 부모 자녀 mala manera, 관계에서도 etiqueta. 사랑이 없으면 문제가 생기는 Entre 걸 보는 것처럼 esposos, 아버지 entre 하나님과의 la 관계에서도 esposa, 마찬가지입니다. entre la pareja de los 또 esposos, 질병과 sin 사고처럼 amor será 또 갖가지 gran 문제를 problema. 만나고 오래도록 Podemos 기도해도 소원을 encontrarnos 응답받지 못하는 con 경우들도 있는 걸 con 봅니다. accidente y 물론 이것도 아까 a veces las 말씀드렸듯이 각자의 enfermedades. 믿음에 따라서 하나님께서 Según 달리 nuestra fe, 받으십니다. según nuestra medida 교회 de 온 지 fe, 얼마 Dios 되지 Padre 않아서 lo 아직 crecerá. 말씀대로 행할 힘이 없는 초신자들 Los 그런 nuevos 분들은 creyentes. 설령 옷차림을 단정치 못하게 한다 할지라도 설령 졸거나 다른 생각을 한다 할지라도 예배에 와서 앉아서 예배를 Los 드린다는 nuevos 것만으로도 creyentes, 기뻐하십니다. ellos como 물론 모르고 그렇게 했을 vestía 경우를 말하는 것입니다. una ropa de 유치원 trabajo y 다니는 자녀가 está 부모님을 sentado en el culto, 도와드린다면서 서투른 Dios 솜씨로 Padre 설거지를 해놓습니다. regocijará. 그때 세제나 음식물 Aunque 찌꺼기 ellos, 같은 것이 como 이제 así, 다 씻었다고 porque 하지만 거기에 ellos 묻어있는 son 경우들이 los 있습니다. nuevos creyentes, 하지만 Dios 그 Padre 설거지를 해놓는 comprenderá. 자체만으로도 Por 부모는 그 ejemplo, 자녀를 los 보고 niños, 기뻐합니다. los niñas 아, 우리 누구가 처음으로 이렇게 엄마가 limpiaba, 설거지를 해줬구나. los niños limpian 잘했다. los 사실은 세제가 platos. 묻어 있어요. 사실은 Pero 세제가 묻어 있고 no 사실은 거기 limpiamente, 음식물이 no 닦여 있지 limpia los 않는데 platos perfectamente. 어머니는 자녀에게 Pero 잘했다. 우리 누구누구가 el 엄마를 madre se 도와줘서 너무 regocijará 고맙다라고 하는 걸 y 볼 수 también 있습니다. habló como así, muchas gracias por su 그렇지만 apoyo. 반대로 장성하여 Al igual 결혼까지 한 manera, 자녀가 los nuevos 설거지를 할 때 creyentes 그렇게 해놓는다고 tienen falta de 한다면 respeto a Dios, 부모의 마음에 Dios Padre 걱정이 lo 또 되고 comprenderá. 근심이 되지 Sin embargo, con el 않겠습니까? paso del tiempo, 시집가서 어떻게 los 설거지를 niños 하려나 crecen. 가서도 이렇게 설거지를 해놓으면 안 될 텐데 Ha sido 라는 이런 adultos. 조그만 근심에서부터 여러 근심이 Los 되지 adultos tienen que 않겠습니까? comportar bien 그래서 믿음의 단계에 según 따라 다르긴 su 하지만 edad. 어쨌든 내가 믿음이 Al igual 어리다 manera, 할지라도 어쨌든 말씀을 cuando 듣고 tenemos una 그래 fe 내가 grande, 불행하면 안 되겠다 tenemos 이런 que 마음으로 노력을 actuar, 해나가셔야 됩니다. 그래 난 교회 actuar 몇 달밖에 안 correctamente 된 delante 초신자이기 de Dios 때문에 Padre. 말씀을 안 지켜도 괜찮댔어. Yo soy 라는 nuevo 의미는 creyente, 아니었고요. por eso está 내가 정말 bien no 하나님 para 말씀대로 guardar 살려고 la palabra de 노력하지만 Dios, 모르고 그렇게 pero 했을 nos vamos a 경우에는 하나님께서 또 esforzarnos 이해를 해주실 수가 있다는 의미였습니다. por la palabra de Dios. 우리가 Aún 믿음이 estamos, 있노라면서 aún 것만 교회에 somos 있고 los 마음으로 nuevos 세상을 생각하고 creyentes. 있다면 이것 자체도 문제이고 현실에서도 문제가 생길 수가 있는 것이죠. 네, 그렇지만 반대로 지금이라도 예배와 기도의 자세를 하나하나 Cuando 바로잡아 나가면 cambiamos 문제를 해결받을 nuestra 수가 actitud 있습니다. de adoración y de alabanza, 요한복음 4장 24절에 el 하나님은 problema de 영이시니 nuestro- 예배하는 자가 nuestra 신령과 vida 진정으로 puede 예배할지니라 resolver. 말씀하신 대로 영이신 하나님께 모든 예배와 기도 찬양을 신령과 진정으로 드려야 되겠습니다. 지금까지 예배와 기도 찬양에 대해 살펴보았는데요. 하나님 성전에 대해서도 Y Juan 불행해서는 capítulo 안 4, versículo 되겠습니다. 24 dice, 네, Dios es 거룩한 espíritu. 성전에서 Los 혈기내며 que le 다투는 adoran 경우들이 en 있습니다. espíritu y en 이렇게 verdad es 하면은 안 necesario que 된다고 adoren. 말씀해 주셨습니다. 네. 보면 이제 예배 시간에 Amados 보면 hermanos 이제 y 자리를 hermanas, 잡기 위해서 comportarse 이렇게 하는 경우들이 indebidamente 있습니다. en el 그래서 santuario de 주일마다도 Dios 또 es 주의종님들이 también 또 ser 힘을 써주셔서 grosero y 성도님들을 또 돌아봐 maleducado 주시고 con 혹여 Dios. 자리로 인해서 Por ejemplo, 어떤 dentro de 마음에 la 불편함이 iglesia 있지는 no debemos 않으신가를 돌아보고 enojarnos, ni 있습니다만은 discutir, ni hablar 성도님들이 de cosas 예전에는 mundanas, 자주 ni 또 다니서 tampoco 말씀을 de 하셨다고 negocios 하지만 personales. 요즘에는 성도님들도 많이 Tampoco se 변화가 debe 되시고 tratar de 바뀌셔서 manera 그런 것들이 굉장히 많이 brusca, 줄어드셨습니다. sin 네, cuidado 그렇지만 o 혹여라도 아직 dañar, 남아있는 분야가 romper o 있다면 성전인데 desperdiciar 내가 성전에서 las 이런 얘기를 cosas 하면 de la 안 iglesia. 되겠구나. Esto 바로 또 es, los 깨달으시고 muebles, 또 절제하시고 ollas, 또 양보해 platos, 주시고 다른 cucharas, 곳으로 sillas, 가신다고 equipo 한다면 de sonido, 하나님께서 그 etc., 마음을 que 아시고 pertenece a la 그 iglesia, es 자리가 아닌 decir, 다른 que son de 자리에서도 Dios 은혜를 주실 y 줄 que por lo 믿습니다. tanto son 또 sagrados. 성전에서 사업이나 오락처럼 세상적인 이야기를 하는 것도 마찬가지입니다. 또 하나님의 성물을 함부로 다루어서 상하게 하거나 부수는 것 이런 것들도 마찬가지이지요. 성전은 존귀하신 하나님께서 거하시는 곳입니다. 시편 11편 4절 전반절에 La primera parte del 여호와께서 그 Salmo, 성전에 계시니 capítulo 11, verso 여호와의 4 보좌는 하늘에 dice, 있으며 하신 Jehová 대로입니다. está en su santo 그래서 templo. 구약시대에는 성소에 함부로 Jehová 들어갈 tiene 수가 en el cielo 없었죠. su trono. 그리고 설령 El templo, 아무렇게나 la 들어간 iglesia es 경우에는 donde 죽임을 Dios 당하는 mora. 일도 있었습니다. En los 그런데 tiempos de 우리는 Antiguo 신약에 와서는 Testamento, 성전에 no 와서 지금 todos 예배를 podían 드리고 있지 entrar al 않습니까? lugar santo. 네, 그 이유는 Solo 무엇이냐면 los 히브리서 sacerdotes 10장 19절에 podían 말씀하신 hacerlo. 대로 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 하신 대로입니다. 우리가 예수 그리스도의 피로 인해서 우리가 A través 죄를 de 씻김 sangre 받고 preciosa del 의롭다 칭함을 Señor 받고 podemos 성전에 entrar 나와서 en 예배할 el 수 있게 된 santuario 것이지요. y templo. 네, 그런데 이런 사랑을 베풀어 주신 우리 예수님께서도 성전을 더럽히는 Dios 것은 Padre 용납하지 nos 않으셨습니다. ama.
마태복음 21장 13절에 보면 기록된 바 내 집은 기도하는 집이라 Mateo 일컬음을 dice, 받으리라 "Mi casa 하셨거늘 es 너희는 강도의 구려를 la 만들었도다 casa de 하시면서 oración." 성전에서 매매하는 사람들을 Por eso, 상을 엎으시고 노끈으로 채찍을 만들어서 그런 사람들과 동물들을 El Señor- 쫓아내시고 성전을 정결케 하셨던 걸 볼 수 있습니다. Señor se 거룩한 enojó 아버지 para 하나님이신 성전을 더럽힐 때에는 ensuciar 우리 al 예수님도 templo, 참지 않으셨던 mandar 걸 볼 수가 algo 있지요. en el templo. 네, 여기서 내 집이라는 것은 성전을 말하는 것인데 당시에는 제사장 Aquí, 외에는 성전을 mi 들어갈 수 casa 없었기 때문에 es 성전 내부를 el 보고 templo. 얘기하신 게 아닙니다. 여기서 성전 내 집이라고 하는 것은 성전 중에서도 성전 내부가 아니고 성전 뜰을 의미하는 것입니다. Aquí la casa, 성전 뜰에서 el 예물을 매매하는 templo, 것이었지만 하나님께 드릴 예물을 매매하는 것이었지만 incluido el 예수님께서는 patio del 금하셔도 templo. 금하셨던 걸 볼 수가 So, 있지요. ellos estaban 이 vendiendo 말씀에서 우리가 깨우칠 수 있는 것이 para 바로 성전이라는 ofrecer 것은 algo en el 이 patio del 단이 있는 santuario. 예배당만 말하는 것이 Por 아니라는 eso no 사실입니다. el templo no solo 성전 este 담장 안의 santuario, 마당과 sino también 부속시설처럼 patio 성전을 이루고 y 있는 otros 모든 시설들을 edificios. 말합니다. Todos 또 성전 los, 화장실도 엄밀히 todos los, 따지고 보면 성전 안에 todos los 있기 때문에 edificios, 그것도 los 성전이라고 baños, 할 수가 y 있습니다. todos son 네, 그러므로 혹여라도 성전 안에서 매매하는 todos 일은 결코 없어야 es el 되겠습니다. templo. Por eso no 그래서 우리가 값을 치를 때 간식을 vendrá, 예를 들어서 no, 예배를 끝나고 간식을 한다. 그럴 때에도 no comprar 성전 안에 algo, 들어와서 no vender 그 값을 algo 치르는 것이 아니고 en el 성전 안에 santuario. 밖에 나가서 그 값을 치르는 걸 볼 수가 있습니다. 또 하나님의 성전 안에서 혈기를 낸다든가 그런 enojarse 죄를 como en 짓는 el 등 templo, 성전을 더럽히는 일은 esto 결코 es para 있어서는 안 suciar 되는 en el 것이라고 templo. 말씀해 Jamás. 주셨습니다. No podría 그러므로 ser 우리는 como 성전 así. 어디에 거하든지 작은 Cualquier 말과 행실 lugar 하나라도 더 거룩하고 Cuando 온전해야 moramos en el 되겠습니다. templo, vamos a actuar 그런데 이런 bien. 질문을 하실 수가 있습니다. 교회 안에서 식당이나 매점처럼 이렇게 또 서점처럼 그렇게 매매하는 것처럼 보이는 경우들이 있는데 그건 어떻게 할까요? 라는 질문하실 수가 hay 있습니다. como un 그건 하나님께서 librería, 매매로 보시지 않습니다. una tienda para 그 이유가 무엇일까요? vender 예수님 당시에 galletas. 방금 예수님께서 금하셨던 Dios Padre 비둘기나 양이나 Dios 이런 것들을 Padre 매매했던 no 것들은 자기 유익을 챙기기 no 위한 vea como 것이었습니다. una vender. 돈을 벌기 위해서 No, 매매했기 때문에 en 안 된다라고 말씀해 주신 librería en la 것이죠. iglesia y como 그렇지만 una 우리 교회 식당, tienda en la 매점, iglesia 서점, no es para 자판기 tener 등의 un 수입은 beneficio. 돈을 벌기 위한 것이 아닙니다. 만약 거기서 수입이 생기면 구제나 Si 장학금처럼 tenemos 전부 interés, 하나님 나라를 위해서 드려지는 vamos a 것입니다. usar por el reino de 그리고 Dios. 매매하는 내용물도 다 하나님에 대한 것들이죠. 서점에서는 también 하나님 en 말씀 el librería 그리고 그 말씀을 se vende 풀어놓은 la 책이나 palabra de 테이프, Dios 성경 같은 y el 것을 libro de 판매하고 Dios y las 그것도 Biblias. 돈을 벌기 위한 것이 아니라는 No es para 말씀입니다. ganar el dinero. 식당과 매점과 또 자판기는 역시 Y también el 충만하게 먹고 restaurante 마시고 de la 충만하게 iglesia. 예배할 수 있도록 하신 것입니다. Es un lugar para 뭐 믿음이 servir a 연약한 Dios. 성도들이 교회에 왔는데 매점이나 Como 식당이 hay un 없다, niño. 자판기가 없다라도 생각해 보십시오. Niño quiere 그러면은 comer algo en el día 참다가 domingo. 결국에는 밖에 El niño 나가서 como 편의점이나 마트에서 그런 llorará. 것들을 사 먹지 Por eso 않겠습니까? mamá puede comprar 그러면은 algo. 그것은 안식일에 한 경우에는 범죄가 Fuera de 되어지기 iglesia. 때문에 하나님께서는 Esto es 연약한 성도들이 믿음을 esto 잃지 es 않고 cometer un pecado en 이렇게 el día 교회 domingo. 안에서 충만하게 Pero 예배드릴 수 있도록 en el 이런 문화를 santuario 허락해 hay 주셨다는 una 것이죠. tienda para 네, 그렇지만 우리 믿음 comprar 있는 algo de 성도님들은 galleta y 또 bebidas para 달리 또 los 생각하셔야 niños. 될 것입니다. 네, 교회 와서도 살 수 있으니까라는 Esto es 마음으로 bueno para 토요일 날 guardar 미리 el día 준비하지 domingo. 않고 또 오는 것이 아니라 주일 준비하기 위해서 안식일을 준비하기 위해서 미리 간식을 준비해 오시면 네, 이렇게 Para 주일날 preparar 와서 el día 간식을 사지 domingo, 않으셔도 되지 el 않겠습니까? día sábado es bueno. 믿음 연약한 성도들을 Es 위해서 bueno 예배해 놓으신 para- 것이기 es 때문에 bueno para 또 우리 preparar 믿음 있는 la 성도님들은 comida. 또 그런 것들을 잘 생각하시고 주일 되기 전에 미리 Antes 준비하실 수 del día 있는 domingo vamos 복된 a 성도님들 preparar 되시기를 바랍니다. algo de comida en el día 다윗은 시편 sábado. 84편 10절에 있는 말씀을 고백을 하였습니다. 주의 궁전에서 한 날이 다른 곳에서 El Levita 하나님 문지기로 있는 capítulo 것이 84, 좋사오니 versículo 10, 하셨습니다. porque mejor es un 이렇게 día en sus 하나님을 너무 사모하기 atrios 때문에 que mil fuera de 하나님 ellos. 향한 사랑이 지내기 때문에 Escogería antes 성전을 estar a la 사랑하는 puerta 마음도 de la casa de 더해졌다는 mi Dios 사실입니다. que habitar en 네, las 이런 것처럼 moradas de 하나님 maldad. 향한 마음이 Sí, 지나면 está bien que 하나님 quieras 사랑이 esta 크면 confesión, que 성전에서 sé que es 무례할 수도 mejor 없고 estar a la 마찬가지로 조금 puerta 이따 de la casa de 말씀드리겠지만 Dios que cualquier 사람에게도 otra 무례할 cosa 수가 en este 없다라는 mundo. 것이죠. Es mejor 오늘 servir a 제목에도 Dios 말씀을 que cualquier 드렸듯이 otra cosa 바로 en el 마음의 mundo. 사랑의 법을 En 따라서 esta 내가 정말
oración podemos 사랑하면 ver el 불행할 amor 수가 없다는 apasionado 것이 이 말이 y el corazón 되겠습니다. sincero del rey 네, David 그래서 우리 por vivir 성도님들도 en el 하나님을 templo de 사랑하심으로 Dios, aun 하나님과 como 관련된 모든 guardaría. 것들을 귀하게 Del mismo 여기셔서 modo, 하나님께 mientras 축복을 más 받으시고 apasionado 날마다 sea su amor por 하나님과의 사이가 더 Dios, más 돈독해지시기를 주님의 anhelará 이름으로 vivir en su 기원드립니다. templo y por 네. eso se 네, comportará 다음으로는 correctamente en la 사람에게 iglesia. 무례행하는 경우를 살펴보도록 하겠습니다. A continuación, 요한일서 veamos 4장 20절에 algunos casos 누구든지 de mal 하나님을 사랑하노라 comportamiento o 하고 de malos 그 형제를 modales. 미워하면 이는 거짓말하는 자니 Primero Juan 보는 capítulo 바 그 형제를 4 사랑치 versículo 아니하는 27, 자가 si 보지 alguno 못하는 바 dice yo 하나님을 amo a 사랑할 수가 Dios y 없느니라 aborrece a 하셨습니다. su hermano, 눈에 es 보이는 하나님을 mentiroso, 신뢰하는 pues 것과 el 눈에 que no 보이지 ama a 않는 su 하나님을 hermano a 신뢰하는 quien ha 것과 visto, 눈에 ¿cómo 보이는 puede 사람을 amar a 신뢰하는 것 Dios a 이것은 quien 따로 no ha 떨어진 visto? 것이 아니라 En 서로 una 연관되어 ocasión 있는 vi a dos 것이죠. hermanos. 우리 Eran 눈에 보이는 cristianos, 형제 pero 자매에게 discutían a 무례행치 cada 않을 rato. 때라야 Se echaban 하나님께서도 la culpa 하나님께 el uno 무례행치 al otro, 않았다라고 se 인정해 주실 gritaban, 수가 es 있다는 tu culpa. 것입니다. Y el otro respondía, 그럼 형제 자매에게 no, 무례행하는 es la 경우가 tuya. 무엇이 Así 있을까요? peleaban todo el tiempo. 전화를 예를 들어 Un 볼 수 día les 있겠습니다. pregunté, ¿cómo pueden discutir 내 siendo 입장만 hermanos? 생각하고 Deberían 밤늦게 전화하는 quererse. 경우들도 El 있을 수 hermano mayor 있습니다. decía que el 또한 menor 바쁜 no 사람에게 lo 전화해서 respetaba. 오랫동안 Y el 붙들고 menor decía 있다면 que el mayor 상대에게 todo 피해를 el 입힐 수가 tiempo 있는 것이죠. daba 또 órdenes. 약속 시간에 늦거나 남의 No 집에 es 불쑥 찾아가는 것도 무례한 일이 No es 되겠습니다. buena 또 친구나 modela para 이웃은 llamar 가까이 a la 있으니까 noche. 괜찮다고 생각할 수가 있지만 사실 이 경우에도 También no 서로 importa 간의 si 예의를 las cosas 지켜주어야 cambian. 그 관계가 La 유지될 verdad 수가 있는 seguirán siendo 것이죠. la verdad y los buenos 네, 워낙 modales 허물없이 se 지내는 deben 사이인데 practicar. 그렇게 일일이 무례한가 아닌가를 따지는 것은 정감 없지 않나 이렇게 생각할 수도 있습니다. 그렇지만 물론 모든 걸 다 이해해 줄 수 있을 만큼 서로 사랑하는 사이도 있을 수 Y 있습니다. también 그렇지만 상대의 마음을 100% 헤아리기는 어렵다는 사실입니다. 그러면 혹여라도 no 나는 es 편하니까, 나는 no 친하니까 es 라고 bueno, 했다고 했지만 no es bueno 이것이 para 내 생각만으로는 아닌지 visitar 내 a su 생각만 그런 amigo, 것이 a su 아닌지를 amiga 우리가 생각해 en 보아야 될 medianoche, 것입니다. medianoche y llamar 특히나 늘 a sus 함께 amigos 지내거나 가깝고 medianoche. 편한 사이일수록 Porque eres mi 무례행치 amigo, ella es mi 아니하도록 amiga, 주의해야 está bien para 되겠습니다. llamar a medianoche. Por eso 또한 tenemos 레위기 que 19장 cuidar. 32절에 보면 너는 셋머리 앞에 일어나고 노인의 얼굴을 공경하며 내 하나님을 경외하라 했습니다. 또 Y 오늘날 Levíticos 부모나 capítulo 스승이나 19, 연로하신 capítulo 분처럼 32 se 마땅히 섬겨야 menciona 될 분들을 delante 섬기지 de 않는 las 경우들도 canas te 많이 볼 수가 있죠. levantarás 요즘에는 y 그런 것들을 honrarás el 찾아보기가 rostro 쉽지가 del 않습니다. anciano y de tu 어떤 사람은 Dios. 세대가 변한 게 Tendrás 어쩔 수 temor 없다 y 이렇게 oh 얘기하지만 Jehová. 하나님 Si ese 뜻은 사람 estudiante 사이에도 y 그 vea 도리를 una 다하는 persona 것임을 우리는 알고 mayor 있습니다. 또한 하나님 자녀라면 세상의 en el 법과 질서도 잘 ómnibus 지켜서 무례행하는 le 일이 없어야 pregunto, ¿le cede 되겠습니다. o no 아무리 세월이 el 흘러도 asiento? 진리는 변함이 Hace 없기 mucho 때문에 tiempo que no 그렇지요. veo eso. 네, 근데 En el 혹여 왜 extranjero 이런 muchas 무례한 veces 행함이 soy yo, 나올까요? aún a mis 바로 años, 상대의 입장을 el 고려하지 que me 않고 내 levanto 입장만 para 생각하기 cederle 때문에 el 그렇습니다. asiento a una 그래서 persona 상대의 mayor. 마음에 불쾌감을 주기도 하고 Pero hoy en 시간이나 día es 물질적으로 difícil 손해를 encontrar 입히기도 하는 걸 jóvenes 볼 que 수가 sirvan de 있습니다. todo corazón a 또 우리가 sus 성장 padres, 과정을 통해서 maestros y sus 살펴보아도 mayores, 무례함이 왜 a 나오는지를 quienes 알 수가 있는 deberíamos 경우가 en forma 있습니다. natural servir. 과잉 보호를 받고 자란 경우가 있습니다. Algunos 우리 pueden decir 외동딸이나 que los tiempos 외동아들이나 han 그런 cambiado, 분들이라고 다 pero la 그런 것은 voluntad de 아니지만 Dios es que 사랑을 seamos 너무 많이 받고 responsables 자란 de 경우가 nuestros 있습니다. actos ante Él 자기 y 중심적으로 ante los 성장했기 hombres. 때문에 Más 상대의 aún, los 감정을 hijos de 파악하지 Dios deben 못하고 guardar la 공감하지 ley y las 못해서 normas de este mundo 무례행하는 y 경우가 no 있습니다. infringirlas. 네, 꼭 그렇다는 Por 말이 ejemplo, si 아닙니다. hacemos 네, 꼭 혼자 escándalo en un 외동딸, lugar 외동아들이라고 público 해서 o 꼭 그렇다는 것이 escupimos 아니고 en la 내 calle, 환경 no 가운데서 respetamos las 자기중심적인 reglas de 모습을 형성해 tránsito. 왔을 때 Eso 이런 es 경우가 actuar 생길 en 수가 forma 있다는 말입니다. indebida con los 네, temas. 혹은 뭐 형제자매가 많다거나 아니면은 여러 사람들 가운데 끼어서 원하는 만큼 인정받지 못하고 자라다 보니까 마음의 크기를 넓히지 못하고 나만 받기를 원하는 그런 사람이 되었을 no ha 수도 recibido 있죠. un amor de 어쨌든 성장 parte 과정 de su 가운데 padre, 온전한 사랑을 porque 우리가 체험하지 había 못하고 muchos 살아온 hermanos, 경우에는 hermanos. 나도 모르게 Por eso, 무례한 행함이 나올 수가 있습니다. algunos de ellos pueden recibir 하지만 mucho amor 늦지 de los 않았습니다. temas. También 내가 설령 ellos 그런 no 모습이 있다 aprendían 할지라도 나는 muy 예전에 bien 이렇게 que parte 형성되어 왔으니 de 구습이 많으니 내가 su 언제 이런 padre. 모습을 Por 버릴 eso 것인가 no 라고 할 것이 tiene 아닙니다. 지금이라도 늦지 않았기 때문에 열심히 듣고 buenas 또 주변의 modales. 권면도 열심히 Pero 들어서 ahora 기억해서 vamos 그대로 a 행하면 recibir 되겠습니다. consejo de los temas y 난 vamos a 이렇게 구습이 actuar. 많아서 할 수 없어라고 Vamos a 포기하기에는 actuar 너무 según la palabra de 이릅니다. Dios. 내 힘으로는 절대 나를 변화시킬 수 없지만 Con 아버지 nuestra 하나님과 fuerza no 주님께서 podemos cambiar, 은혜를 부어주고 pero a 계십니다. través de la gracia del Señor, 그리고 del 불같이 Señor, 기도하면 del Dios, 차츰차츰 podemos 육이 cambiar 벗어지게 돼 y podemos 있습니다. quitar 또 어떤 것이 la 무례함인지 carne. 이렇게 알려주시는 También 성령의 Espíritu Santo 미세한 음성을 들어가게 되는 nos 것이죠. enseñará qué es
그리고 당회장님께서 ¿qué 저와 es, 여러분들을 새 예루살렘으로 이끄시기 위해서 qué es la 오랜 세월 mala 공의로 쌓아놓으신 modales? 것이 너무나도 많이 Además, el pastor 있습니다. principal acumulaba la 내가 어릴 justicia a 적 lo 못 largo del 받았던 거, tiempo. 내가 좋은 환경에서 Aunque nosotros 사랑을 no 보고 hemos 배우지 recibido 못했던 el 것을 amor, 탓하는 것이 아니라 podemos recibir el amor a 하나님의 través 선과 de 사랑을 nuestro 정확히 pastor 알려주고 principal. 친히 보여주시는 Dios 귀한 Padre 대단이 있다는 también nos 것을 mostrará 감사하시길 el 바랍니다. amor y la gracia de 그리고 Dios. 열심히 선과 Y 사랑의 vamos a 결여를 actuar 버리기 위해서 채우기 위해서 para desechar 선행함을 la 열심히 falta 쌓으시길 de 바라겠습니다. bondad, la falta de 사랑을 받을 nuestras 때보다 사랑을 modales. 베풀 때, 사랑을 줄 Cuando 때 compartimos 사랑의 el 결여는 더 amor, 빨리 채워진다라는 사실입니다. podemos llenar como la 우리는 falta 이 de amor en 세상에서 하나님 nuestro 자녀로 corazón. 살아가고 있습니다. Estamos viviendo en el 마태복음 mundo 15장 como 16절에 이같이 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지 앞에 영광 돌리게 Mateo 하라 dice, 하셨습니다. la gente, 이렇게 우리가 선과 사랑을 행할 때 Mateo capítulo 5 하나님께서 영광을 versículo 받으신다는 말입니다. 16, 이처럼 así 모두에게 감동을 alumbre 주는 삶을 vuestra luz 사시기를 delante 주님의 de 이름으로 los hombres para que 기원드리겠습니다. vean vuestras 결론을 buenas obras y 말씀드리겠습니다. glorifiquen a 사랑하는 vuestro 성도 Padre 여러분, que está en los cielos. 대부분의 Si 사람들은 hace lo que 매일매일 es 사람들을 bueno y 만나 correcto, 대화하고 entonces 같이 dará 식사를 gloria a 합니다. Dios con su 또 같이 comportamiento. 일을 하는 등 La 많은 gente 시간을 dirá, 함께 esa 하는데요. persona de 그만큼 seguro para 인사, la 대화, iglesia. 식사 Por 얼마나 eso 지킬 es 예절이 tan correcto, 많습니까? gentil y bien 그런데 adecuado. 사람마다 Y así 배움도 Dios será 다르고 지식도 glorificado. 다르고 나라마다 민족과 문화도 La 다 mayoría de la 다릅니다. gente pasa la 그러면 mayor parte 예의를 del 우리가 지켜 tiempo 행하고 conociendo, 싶어도 어떤 conversando, 예의를 지켜 comiendo, 행해야 될지 trabajando 모를 con 수가 otras 있지만 personas. 여기는 방법이 En 있는 걸 esa 볼 수가 misma 있습니다. medida 어떻게 tendremos 행해야 la ocasión 할까요? de ver en nuestra 바로 vida 저와 diaria 여러분의 마음속에 diferentes 있는 culturas, 사랑의 법입니다. costumbres y modales, 사랑의 como la 법이라는 forma 것은 de 사랑 saludar, 자체이신 de 하나님의 conversar y 법을 de 말하는 comer. No 것입니다. obstante, debemos 즉 우리의 comprender que 마음 cada 간에서 persona 우리 tiene 마음 un 안에 grado 하나님 diferente de 말씀을 양식 educación 삼아서 y que la 그대로 cultura 행해나가는 en cada 만큼 país, 주님의 교양을 갖춤으로써 etnia, 우리가 raza 무례하지 o 않게 pueblo 될 수 también es 있습니다. diferente. ¿Cuál 또 es la 사랑의 법에 norma, 담긴 modelo 나머지 한 o 가지는 patrón? 바로 배려입니다. La pregunta es, ¿cuál 무례함은 es 어디서 la norma, 나오는가요? 바로 상대를 modelo o 배려하지 patrón 않는 a 마음에서 seguir en 나오는 걸 nuestro 볼 수 있습니다. comportamiento y en nuestros modales? 그러나 Esta 우리가 norma es 상대를 la ley 진정 del amor, la 사랑하면 ley del 상대를 amor 늘 es la 배려하기 ley de 때문에 Dios, quien es 무례하지 todo amor. 않아도 되겠습니다. Es decir, en la medida en 우리 que 마음에 grave 온전한 la 사랑을 palabra de 이루면 이 Dios 사랑의 en su 법을 온전히 corazón, 따르게 la 되죠. practique, 그러므로 tendrá la 신속히 이 misma 온전한 actitud 사랑을 y el 마음에 mismo 이루셔서 comportamiento del 천국에서와 Señor y 같이 no 또 어떤 actuará 영혼이든지 indebidamente. 주님을 대하듯이 예를 다해 Otra palabra 섬기시기를 que 바랍니다. describe la ley del amor es 그래서 장차 afecto. 천국에서 Después de 하나님과 todo, ser 천사들 brusco, 모든 사람들에게 descortés y 최고로 mal 존귀 educado 여김을 quiere decir que 받으시는 no tiene 모두가 afecto hacia 되시기를 los 주님의 이름으로 demás. 기원을 드립니다. Oro en el nombre del 말씀 Señor para que 선포하시면서 함께 viviendo de esta 기도하시겠습니다. manera sean 사랑의 아버지 honrados por 감사합니다. Dios y 아버지 por los 사랑 ángeles en el reino de los 우리로 하여금 cielos. 말씀대로 살아가게 Oremos 하시고 juntos 하나님 meditando 뜻을 este 알게 mensaje. 하시고 하나님의 뜻이 무엇인지를 밝게 깨우치고 알 수 있도록 인도하심에 감사드립니다. 우리 행치 아니하며 마음의 사랑의 법을 따라 배려하며 상대 유익을 구해줄 때에 그 은혜가 이 마음을 깨우칠 수 있게 하심에 감사합니다. 능력과 은혜를 더해주시고 아버지 말씀대로 살아갈 수 있는 모두가 되도록 역사에 주옵소서. 감사하고 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님 환자 기도를 받겠습니다. 아픈 분들은 Reclamamos la 아픈 곳이나 oración 연약한 para los 곳에 손을 얹고 enfermos 기도 por medio del 받으시고 video. 아프지 않으신 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도 받으시길 바랍니다. 할렐루야 전능하신 Aleluya, 사랑의 Dios 아버지 Todopoderoso de 하나님, amor, 이 pon 시간 tus manos sobre 기도받는 tus 모든 hijos, sobre 성도님들 todos 위해 aquellos que 안수하여 están viendo 주옵소서. y escuchando este GCN과 mensaje, 인터넷과 recibiendo esta 화상을 oración 통해 a través de la 기도받는 televisión. 지 Dios, 교회와 manifiesta tu obra 그리고 전 y 세계 tu poder 하나님의 que 자녀들 trasciende el 위에도 tiempo y 시공간을 espacio 초월하여 en todo 역사하여 aquel que está 주시기를 recibiendo 원합니다. esta oración por fe 믿어지는 en 믿음을 cualquier 주시고 parte del mundo. 부정적인 Da a 생각과 cada uno 의심의 de ellos 세력을 la fe 물리쳐 necesaria, 주옵시며 por medio de la 모든 cual 시험 puedan creer, 환란도 echar 물리쳐 fuera todo 주옵소서. pensamiento negativo y toda 발끝까지 duda. 오장, 육부, Quita de 뼈, ellos 마디, todas 마디, sus cargas, 온몸의 sufrimientos. 신경, 조직, Quema por el 세포 fuego 등 del Espíritu 아픈 Santo. 곳마다 Limpia 성령의 con la 불로 sangre de 태우시고 nuestro Señor, 근본의 desde 빛으로 la cabeza 역사하여 a los 주옵소서. pies, las 예수 vísceras, 그리스도의 los 이름으로 intestinos, cada 명하노니 coyuntura y todo 원수마귀의 nervio, 사단, tejido, 모든 células. 질병, Yo ordeno el nombre de 연약함아 Jesucristo, 물러가라. enemigo 빛이 diablo 영임하라. Satanás, a toda 모든 potestad 불빛